Ikala, kumusta mga adlaw kanyang tanan and welcome sa lain ng hugna sa atong tulumanon inyong alagad Mayor Clarix Uy. Adang masabtang nga Biyernes Megala og sa ngalan sa inyong nandan nga angkorman nga si Dr. Ronnie Waniwan og yung manasab sa atong amahan sa atong syudad Mayor Rolando Clarix Uy at makawan ang atong spokesman mga gala to the Mayor si Sir John Boy Actob. Sir, good morning. Maayong buntag Juntabs og sa tanan naminaw karon sa programa inyong alagad kinina usab si John Boy Actob, temporaryo milingkod isip temporary molingkod no kay si Mayor Clarix Uy tuwa karon sa dunay gitambungan nga HR Summit sa Grand Caprice no. Temporary kitang molingkod sa inyong alagad Mayor Clarix Uy. Ato unang pagtimbaya Juntabs Yes, sa sir. tanan naminaw. Una ang atong halangdong mayor karon nga naa dito sa usa ka programa Mayor Yes, sir. Clarix Uy. Morning, sir. Uban sa iyang pamilya no si Kagawad Rosemary Velez Uy o Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen diin mo'y usa sa muhatag kanato sa premyo nga 25 kilos nga bugas unya sa katapusan nga bahin sa atong programa. Ato usang pagtimbaya sa opisina ni Vice Mayor Bebot Rodriguez ug usab sa ato ang kongresista sa ikadawang distrito sa Dakbayan, Congressman Rufus Rodriguez. Usab ang atong pagtimbaya sa majority floor leader nato, Councilor Edgar Cabanlas, ug ang atong ABC President ug sa 80 kakabarangayan sa atong Dakbayan, tanan mga workers sa barangay, barangay nutrition scholar, barangay police, barangay tanod, ug tanan functionaries sa atong kabarangayan. Ug ang nangulong niani ang atong ABC President, Councilor Alam Lim, may buntag, ug ang atong SK Federation President, Councilor John Kenneth Sakala ug sanan SK officials sa atong Dakbayan, maayong buntag usab. Usab ang atong opisina sa atong administrador, Attorney Roy Ragas, maayong buntag kaninyong tanan. Sa atong City Legal Office, John Tabs, maayong buntag sa tanan mga abogado nga naa dinha, headed by Attorney Ken Tamala, maayong buntag. Sa ato ang City Mayor's Office nga naminaw usab karon no, tanan kawani sa City Mayor's Office, maayong buntag kaninyo dinha. Uban sa atong Chief of Staff, Ma'am Sheila Lumbata, Ma'am Kansay Lumbatan, ug sa tanan nga naa karon sa City Mayor's Office, may buntag kanatong tanan. Ato ang mga department heads, mga maabtikon nga department heads Juntabs, may buntag sa atong tanan. Ug usab atong mga radio partners, salamat usab kayo no, atong mga radio partners, Radyo Lampornas 95.7 ni Dr. Ronnie Waniwan nga wala karon kay nunay importante usab nga gilakaw. Dok, ay kabalaka kay gi-improve pag-ayo ang studio karon, daghang kay suga. Nya lami pud ang snack nga gi-serve, ambot og unsay katuyuan ani Sir Ayan nga wala ka, lami man kay ang snack nga gi-serve. Usab sa ato ang radio partner, radyo natin sa 106.3 ni Sir Ronald Rufin, may buntag dinha kaninyo. Og usab sa atong radio partner Magnum Radio no, 99.9 nga nagpabilin nga numero 1 radio station karon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat kayo Magnum June Albino og sa tanan kawani sa Magnum Radio. Congratulations usab. Usab ang atong City Information Office headed by Sir Ian Fuentes. Salamat kayo sir sa pagpreparar kanunay matag Biyernes sa programang inyong alagad Mayor Clarix Uy. Usab sa PR team ni Mayor Clarix Uy. Salamat usab sa mga technical nato dinha nga nag-abag sa atong programa karon kauban sa atong CIO. Usab ang atong pagtimbaya sa tanan naminaw no, ang mga taxi drivers, motorala drivers, mga modernized jeepney, mga terminals, kamerkaduhan, o bisan pa man sa mga malls, ang mga tenants sa mga malls na minaw gihapon sa atong programa Juntabs. Usab atong pagpasalamat usab atong miaging mga adlaw din karon atong hisgutan sa unahan. So salamat kayo o gatangi usab ninyo ang ato ang papremyo nga nagtangag sa 25 kilos nga bugas gikan ni Mayor Clarix Uy o Kapitan Cupcake Kikang Uy sa Barangay Carmen. Diin didto ni i-claim nya paminawa usab ang mga napulo kapangutana nga diin kana mahatagan sa premyo nga 25 kilos nga bugas gikan ni Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy. Usab Juntab sa ato ang pagpasalamat sa tanan mga kawani sa City Hall no, Biyernes na usab. Unya 4 days nag-start ang gikan sa pag-start sa filing of candidacy. Mingaw pa ang Dakbayan. O 4 days na lang diin tak-o pa na usab ang filing of candidacy. Diin
kini nagpamatuod nga buhi ang demokrasya sa atong nasod kay tanan dunay katungod sa pag-file sa ilang matag COC nga magpapili aron mo serbisyo sa atong katawhan sa Tibok Pilipinas. Ikaw nag-file na ka dito? Matay pila na sir. Wala ta. Na ako'y gi-file pero dito man sa kuan civil registrar Uy, lain man na. atong certificate of no marriage. Sinumar. Sinumar ambot og na-approve na ba to ni Sir Akot dito. So salamat kayo sa tanan naminaw. Biyernes na usab. Yes, sir. Usa ka produktibo na usab nga semana. Bisag Biyernes karon pero padayon sa pag panikay-sikay dinhi sa ato ang City Hall nga mga gimbuhaton Juntabs. Salamat na sir, and since imong mga nesgutan nga filing na sa Certificate of Candidacy, ang atong umahan sa itong syudad, Mayor Clarix Uy, mo'y official nga nominee pagkamayor sa Cagayan sa Partido Federal ng Pilipinas. Sir. Yes, Juntabs, atong miaging Martes diin gi-imbitar ni Mayor Clarix Uy usab ang atong gobernador sa kanang probinsya sa Bukidnon. Isip mo'y regional chairman sa Partido Federal ng Pilipinas diin dito sab gihatag ang iyang kona kanang gitawag og Certificate of Nomination and Acceptance sa Partido Federal ng Pilipinas. Ug nganong si Governor Roque Man Juntabs tungod kay siya ang regional chairman, no? Isip mo'y gitagaan sa authorization gikan sa national president or national chairman nga mao si Reynaldo Tamayo, Governor Reynaldo Tamayo. Din nausab diha ang atoang list sa mga mura bitaw siya mo'y gitagaan sa patnugot nga buhatag sa mga official nga kona gikan sa Partido Federal ng Pilipinas. Kay siya man ang regional chairman, doon na po siya functions nga paghatag sa gobernador, vice governor, mga board members, city mayor, city councilor, municipal except sa congressional nga seat, no? Si Governor Roque sa Bukidnon, O'Neil Roque sa Bukidnon ang muhatag sa maong kona gikan sa Partido Federal ng Pilipinas. O salamat usab, no, ang ato ang mapasalamaton si Mayor Clarix Uy nga siya ang nahimo nga nominee pa may tawag ani Juntabs, no, kandidato nominee sa Partido Federal ng Pilipinas dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Unya atong niaging Sabado ato lasang lakbitan Juntabs yes, sa kuan kayo. Nahimong mabulukon kayo o successful kayo ang gihimo nga launching sa One Cagayan Kauban ang Katawhan Coalition diin ang nahimong amahan gid ana nga mao si Mayor Clarix Uy o usab ang koalisyon niya si Congressman Rufus Rodriguez, no, sa pagpadayon sa kaning pagpanerbisyo, no, buot mo papili pag-usab ang ato ang halangdong mayor uban sa puwersa sa tanan nga koalisyon nga milambigit ani nga koalisyon sa usa ka katuyuan gani dito sa nakabutang sa manifesto ang katuyuan sa panaghiusa, good governance ug collaboration. Kay munang nakabutang nga kauban ang katawhan kay gusto sa mao nga alyansa ang tanan kauban gikan sa katawhan sa kabaranggayan hangtod sa level dinhi sa ato ang komunidad, no? Kinahanglan dunay paglambigit sa tanan dili kay ang mga opisyal ra ang dunay kalambigitan sa mao nga panerbisyo kundi gikan gyud sa katawhan nga diha sa kabaranggayan kay mo man gyud diha man gyud gikan ang gahom nga gihatag sa atong mga lider dinhi sa atong dakbayan og sa atong distrito og sa kinatibuk-an nga mga posisyon nga buot pagasudlan sa mga atong mga lider sa nasod dinhi sa atong dakbayan og sa lalawigan. So atong miaging Sabado, salamat usab kayo sa atong mga media partners o sa mga tanan media outlets nga may tinubdan sa tinuod nga balita Juntabs. Dili fake news tinubdan sa tinuod nga balita. Salamat kayo sa tanan media outlets labi na dinhi sa CIO nga taon luoy kayo nga sige lang og tatak og label og kanang fake news kay grabe nga pagkuyanap aning mga fake news pero wala man natandog si Mayor Clarix Uy kay matod pa niya may pay tagaan niya bili ang iyahang padayon nga pagserbisyo pagpangalagad sa katawhan labi na sa kabaranggayan kaysa tagaag bili kaning mga kanang kanang gimmick bitaw gimmick man is politika ning paghimo aning fake news diin wa pagi kanang way kahadlok Juntabs nga pati ang
ang mga national agencies sama sa PDEA o DILG tinuntuhan ang pag tinunto man ni sa kanang atong gobyerno diin saynon ka DILG mo biya ning ang pinakataas nga opisina sa nakapailawom ang mga local governments pero apil gihimog biktima aning troll page no hinaot unta nga ato pong hangyo sa national agencies nga tabangan kita pakigbatukan kining fake news nga kanunay mikailap dinhi sa dakbayan pero mula gina usa ka gimmick sa kabalo man kita taliabot ang eleksyon mo po niting gawas sa mga ingon-ani nga mga issues nga ginamalain ang katawhan disinformation makahatag bayag kalibog sab pero mula gina naaman atong mga media partners na atong CIO nga kanunay gyud muoy tinubdan sa tinuod nga mga balita ug tigtag sa mga fake news no salamat kaayo sa pagpaningkamot usab sa mao nga mga opisina o sa mga sibiyahan sa radyo salamat kaayo sa pagtambong atong miaging Sabado no gipaabot ni Mayor Clarix Uy sa Waan Cagayan kauban ng Katawhan Coalition sa ilang kinasing-kasing kapag pasalamat sa tanan mitambong o sa tanan nananaw sa kanang atong live coverages sa media outlets o sa dinhi sa Facebook page kay diin namang gyoy limitasyon sa maong area kay di man musigo tanan pero makalaom ang katawhan nga sama sa ilahang koalisyon nga gitawag og kauban ng katawhan ipaabot gihapon diha sa kabaranggayan ang mga mensahe nga gipangbuy-an sa atong mga umaabot nga piliunon no o apil ang atong ang halangdong mayor niya salamat usab sa ay mga naminaw sa ato ang Facebook page at kay diha nato ilabay ang mga pangutana unya nga magtangag sa 25 kilos nga bugas ang atong FB Facebook page ni Mayor Clarix Uy no kanang Rolando A. Uy di na tamotubag sa atong mga pangutana unya sa napulo ka pangutana unya naapod kita live pod sa Cagayan de Oro City Information Office so salamat kaayo og subli maayong buntag kanatong tanan. Salamat yan sir and good news to siya but another good news mangikala si Mayor Clarix ang miduble yan ang giduble karon ng city allowance sa mga teaching personnel sir sa DepEd gikan sa 500 ngadto sa 1,000 kada bulan. Tinuod ka na June Tabs diin atong adlaw sa mga World Teachers Day no bibo kayo dito sa Limkit kay Atrium diin naa didto ang mga libuan ka mga magtutudlo dinhi sa ato ang district sa Cagayan de Oro ang gitambungan ni Mayor Clarix Uy, ni Congressman Rufus, Vice Mayor Bebot, mga city councilors o kanang mga kadagkuan sa DepEd no mapasalamaton kay sila kay gianunsyo sab ni Mayor Clarix Uy nga ang ilang cost of living allowance kanang gitawag og COLA dunay increase no kada bulan gikan sa 500 kaniadto og karon moabot na sa 1,000 pesos may pwede na to i-announce kay unyag ang mga magtutudlo secret nila ni bitaw congratulations sa tanan nausab si Ma'am Amy Marcos igsuon sa atong presidente usab pod ka gipasidunggan nga dinapit sa maong event so mapasalamaton pod kayo ang mga magtutudlo nga diin dako kayo ni nga tabang no may nalaning 500 nga makadugang sa mga panginahanglanon o makatubag sa panginahanglanon sa mga kaning atong mga magtutudlo gani gi-emphasize gid ni Mayor Clarix Uy ang dako gid nga suporta sa sektor sa mga atong magtutudlo or kaning sa DepEd nato kay sa pipila naman katuigan gitawag man gini sila mga unsung heroes nato no mga magtutudlo kay dili kuno mahimong bayani og walay magtutudlo kunoy maabtan ang mga estudyante ug walay magtutudlo nga motudlo pod sa mga eskwelahan gani mapasalamaton nga DepEd nga grabe pod ang support ni Mayor Clarix Uy labi na sa mga paghimo sa mga bag-o nga tatak Clarix Classroom nga di na maghulat og magdungagan na sa pahit og bangko walay dalan so ang tatak Clarix Classroom kumpleto sa fasilidades no na ready wifi ready na generator na ay fire alarm system na ay kanang bitaw ang sa una manggod chalk ang gamiton blackboard pero green karon ang half ana June Tab sa design na siya whiteboard nga pwede na gamiton nga
para pang screen sa kanang kanibitong atong projector screen. And then pwede po siya whiteboard marker na ang gamiton. Aron dili naman mahugchok ang atong mga maestra kay gatura ba imong kwan sa una atong maestra kay di ka ganahan kay ani mahok kunon chok. Pero karon advanced na kayo ang Tatak Clarex Classroom, no? Diin tungod pag innovation, no? Part sa innovation sa ato ang infrastructure nga gipaningkamutan ni Mayor Clarex Uy nga mo kuan na ba mo compete na sa mga private schools, no? Bisan pa man public school ang atong mga tunghaan pero ang facility mo compete na pati ang mga magtutudlo sa ato ang mga atong diri sa division sa Cagayan de Oro. Usab gi-anunsyo usab ni Mayor Clarex Uy didto sa mao nga kuan ang ilang Citizens Development Program allowance nga balor 1,650 sa madawat sa mga teaching o non-teaching DepEd personnel. Sugod karong October 2, giagi na. October 2, ako gisulod ATM man siguro ni. Oh, yes. Sulod sa ATM. Maestra yung kwanser. Kaya yang mo napil si Sir Ayan. Maestra yung asawa. O yung bata. No, so gisulod na daw. Ug usab ang giatangan sa tanan. Daghan kay pa-premium John Tabs, no? Naakang Congressman Rufus, naapod kang Vice Mayor Bebot, pero ang giatangan sa tanan, ang Toyota Wigo. Wow. Diin, usa sa pa-premium sa mao nga event, no? Agig pasidungog ni Mayor Clarex Uy sa mga magtutudlo sa Dakbayan. Nagpa-raffle siya og Toyota Wigo. Nanabay mananaog, wa pa na post din na. Murag na naman siguro tayo mananaog, nana. Pero walang tayo ng Toyota Wigo. So, congratulations sa midaog sa mga papremyo gikan ni Mayor Clarex Uy o congratulations usab sa tanan magtutudlo sa atong dakbayan sa usa ka kuan kayo productive nga school year unya salamat usab kayo sa inyong pagpaningkamot sa tanan nga aspeto sa pagtudlo sa atong mga kabataan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. No? Aging celebration sa World Teachers Day, John Tabs. Yes, and salamat yan sir, and congratulations. And of course, celebration sa pagkamugna pod o pagkahimugso sa People's Republic of China, ang ato kagamanang lokal ubos ni Mayor Clarex, ang nakikiusa sa Filipino-Chinese community ning atong syudad. Oh yes, John Tabs, no, atong sa atrium gihapon, no, dito nagkatapok ang mga Filipino-Chinese community sa Cagayan de Oro. Nagpakita kini nga bisan pa man dunay mga gumunhap sa Chinese community tungod lagi na ay personahe nga na-involved sa mga illegal nga alleged nga illegal nga mga negosyo dito sa kauluhan. Pero kaning atong Filipino-Chinese community nagpakita sa hugot kayo nga suporta usab sa ato ang komunidad nga diin kanunay man gyud partner nato ang mga Filipino-Chinese sa dakbayan labi na pag kanibitong pagpalambo sa ekonomiya, no? Kay ang kani atong mga business sector mostly mga Chinese, no? Ang dumala dinhi sa atong dakbayan gani daghan usab mga dagko nga mga negosyante nga mga Chinese dinhi sa dakbayan na naghatag gyud og dako kayo nga impact sa ekonomiya mo na nga mapasalamaton kayo si Mayor Clarex Uy, no? Pinaagi usab ni City Administrator Attorney Roy Hilario Ragas sa iyang pagtimbaya sa Filipino-Chinese community sa usa ka makasaysayanong adlaw, no? October 1 kay muni ilang ika-75th nga kasumaran sa pagkahimugso sa People's Republic of China. Mura sa tagikan sa China ba nga sa celebration dito, naapod tay celebration din no? Naapod dia si Dr. Mimi diha, asawa ni Cupcake, Kapitan Kikang Uy kay ning sayaw yang anak sa usa ka presentation, no? Proud parents ayo, no? Naagid gitambungan sa iyang inahan ang pagsayaw sa anak ni Cupcake kay naman nagtungha sa usa ka Chinese school, nag-perform ang apo ni Mayor Clarex Uy sa maong event. Usab naadaghan kay mitambong puno kayang limkit kay atrium na ipipila ka mga department heads, no, sa pagpangulo usab ni Sir John Asuncion sa Oro TIPC. Diin mo gini siya makakonect dayon sa mga atong mga Chinese nga mga kaigsuonan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mono nga naa diha bibo, naay kaon, naay mga presentations,
Pero naglibog naman mi adto, di kay mi kasabot kay inincheck man. Wa ra ba gitay masking gamay nga pila ka dangaw nga inincheck. Gani. Oh, na bisag si Mayor Clarix oy gani incheck kayo pero gamay ra kuno hinanibawan na incheck. So, salamat kayo, Yes, no? congratulations. Salamat kayo sa atong Filipino-Chinese community Mm. sa usa ka makasaysayon nga adlaw atong miaging October 1. Mm. Salamat yan, sir. And of course, napo dito kagay na si Attorney Roy Hilario Ragas, ang atong City Administrator. Okay? Now, another good news. Ang first RISE AI and Drone Tech Expo sa Tibok Nasod ang gilusad sa atong syudad. May ni sir, kay bagko nga mga teknolohiya kani diri sa ato. Yes, katong kuan. Dungan ni atong celebration sa World Teachers Day Oo. dito gipahigayon sa kuan sa kaning kanang si tawag ani nila rotonda sa Limkit Kay Center diin gi-present sa ato ang kaning Cagayan de Oro nga RISE Artificial Intelligence Program Expo adtong pagkani bitong anang mura siya exhibit diin ang mga nilangkob ani napulo ka booth nga nagpakita sa mga makina nga gamiton sa AI 4x4 truck diin nagsilbing server, drone cage ug uban pa. So gikuan mo guni ang gusto ani nga mahitabo ni kuan sa ato ang kani bitaw sa atong City College ug sa atong City Scholarships Program ubos ni Ma'am Rachel Petal ko rin. Rachel Petal ko rin nga mas naila nga Petals, Ma'am Petals diin. Gusto niya pag ingon bitaw jud tabs nga AI nga tunghaan or program Cagayan de Oro. Gusto niya mahimot ang AI hub, no? Yes. Muna nga kani nga expo pagsugod pa lang ni sa mao nga programa kay nindot kay ni nga programa kay bisan pa man nga wala ka nagtungha pero pwede ka mo kaning mga out of school youth na to. Ug doon na lang kay kahibaluan ning kaning artificial intelligence, drone technology expo. Doon na kay kahigayunan nga makatuon aning mga smart technologies kay nabi uban sir Jun Tabs nga dili tod kay sila maayo sa academics pero genius sila ning butanga kaning sa mga AI no smart technology sama na itong mga naa dinhi sa atong technical team nga si Jay ug si Carl nga mga AI expert po ni sila no palupad nig drone nga binalintong-balintong Di nagagamit galing kuan. joystick Dixon. O niya usab ang kuan gid ani ang nakahuna-huna gid ani pag-ayo si kuan si Sir Thor Toretcha diin may laki gini siya aning mga butanga kaning padagan ani bitong mga AI like kanang 4x4 nga kuan iyaha ka na kanang mga gamit diha kanang mga drones nga mura na kadagko sa helicopter Kuy Ginoo ko. diin diha man gud sa ato ang kuan nag-invest tag dako dinha and then dunay 100 ka mga kanang libre nga scholarship program para ana. Kay eskwelahan man ni siya. Una may partner nato nga eskwelahan ani kay aron ba nga pag-develop sa AI skills nato kay di na man gid paingon ang technology John Tabs no. Tinod. Dili lang sa academics pagtungha lagi naapoy dako kaayo nga kaning AI nga gusto nato nga ma-develop sa dakbayan niya. Wala ni nahitabo sa dinhi sa atong mga LGUs wala ni sukad nahitabo nga nag AI Expo diin kanang magtudloan ka pag dismantle sa drone, pag-assemble, pag-maintain sa drone o uban nga mga high-tech kayo nga mga gamitan no muna nga salamat kayo kang Sir Thor Toretcha ug usab kang Ma'am Petals na diin sila moy nangulo sa mao nga activity din. Dunay 100 ka makuha sa scholarship program nga sigurado na maghulat nga trabaho kay kuan kini in demand sad kay di lang abroad pati dinhi sa ato gani nakakita ko usa ka website nga nag-hiring og mga kuan kanang AI expert so kinahanglan na gid ta nga mo invest ani kaning manang sa programa ni Mayor Clarks oy kanang RISE AI scholarship applicants sa senior high school students gikan sa nagkadayang tunghaan diin do na bitaw kanang STEM nga sa nang preparation sa high school ba STEM diha kinahanglan na ka diha kanang science, technology, engineering, mathematics muna nga usa na sa mga kanang criteria nga aron maka-appeal ka sa mao nga education innovation no munang gidamgo
ni Mayor Clark Soy uban ni Sir Thor ug ni Ma'am Petals nga mahimong Education Innovation Capital of the Philippines ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay example junta sa ato kag Cebu City pag-ingon og dentistry, Southwestern University na. O pag-ingon nimo og kaning architecture or kanang mag-eskwela kag anang architect, CIT na. O pag anhig Cagayan de Oro, AI na. So kinahanglan mailat nga education innovation ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Dili na no, damgo pa na karon pero nanamay nasugdan kani magsunod-sunod na ni kay gani naka-agni pag-ayo sa mga national agencies like TESDA, DTI, DICT, daghan kaayo gusto na mutabang or mo kani bitaw mo support sa mao nga programa. So salamat kaayo no. Dili lang sa academic nga sector ang gipalambo ni Mayor Clark Soy kundi apil ang AI. Tungod kay importante kaayo karon tungod sa daghan kay innovations, high-tech nga technology, kinahanglan pod mo engage pod ang nakbayan sa Cagayan de Oro ana og sa sektor sa edukasyon no. So nang first ni nga nahitabo sa nakbayan sa Cagayan de Oro di lang sa pipila ka LGUs murag kita pa siguro ani nagbuhat ani nga expo kay costly siya pero imong yung tutukan makakita man tag mga partners pero mo lagi na kinahanglan gyud nga dunay dako nga suporta sa LGU labi na sa pagpangulo ni Mayor Clark Soy. So salamat kayo sa maong napod nga higayon di na ay 100 ka mga estudyante nga mo'y maka-avail sa maong nga scholarship program na sad. So bay-ubay gyud nga scholarship program na sa AI, na sa medicine, na sa law. So anay rason jud tabs nga kana bitong anang mahimo pang ignorante atong mga kaning programa sa edukasyon kay kompleto rekados na sa AI no, nasa medicine, nasa ato ang College of Law og labaw sa kaning college courses nato. So salamat kayo no sa mga pagpaningkamot sa ato ang halangdong Mayor Clark Soy og ni Ma'am Petals og ni Sir Thor ug sa tanang partners nga apil sa mao nga programa. Salamat na sir and congratulations. Of course, congratulations another sa atong serbisyo sa edukasyon sir. Ang atong syudad nakaong especially ng City College of Cagayan de Oro ang nakadawat og Certificate of Program or Registration gikan sa TESDA. Lain nasad no nga bago pa itong sa AI nanasad no sa gikan sa City College nato no. Congratulations sa ato ang City College. Diin kaning gitawag og TSTI no, kaning Technical Skills and Technology Institute nato sa City College nahatagan na pod sa Certificate of Program Registration sa TESDA nga pwede na kita nga muhimo sa mobile training program. Kung ganina mga gadget man to, kanang mga AI mga kanang bitong katong mga drone nga na. Karon kanina pod sa mobile training program kaning tanan nga mga skills no, dalon siya mura mag on wheels bitaw siya yung tabs nga bisag asa ka pwede ka maka-eskwela tungod kay naatay sakyanan mobile nga dito ipahigayon ang mga programa. So kung ra siya caravan jud tabs ba nga pwede isuroy o kana bisag asa nga barangay siya pwede man to nagtudlo na siya og kanang o kani ang mga programa gihatag dayo ato din basahon. Sige sir. Kaning nagtutok sa technical vocational skills training no sa construction and tourism. Uto nga ganina katong mga welding, katong mga shielded metal arc welding no aning sa kaning bitang pag-arrange aning mga si tawag ani housekeeping. So gisulod na siya sa usa ka sakyanan jud tabs aron makasuroy sa mga nagkadaiyang areas dili lang sa eskwelahan kun dili pwede siya ipahigayon sa mga covered court sa barangay nya gauban pud sila sa KSB kanang Clarix nga serbisyo diin ila pong naay gina-train nga short courses nga like mag-welding usa pa na nga dala dayon ang kanang itong gitawag og mobile nga truck para sa pagtudlo sa mga nagkadaiya nga kurso, short-term course sa atong City College. Din kini no naay tungod pod sa pag-abag sa kaning kauban nato sa industriya no nagdonar ang FICO, First Community Cooperative sa mao nga tunghaan din napuslan pag-ayo ang mao nga
certification gikan pod nga gihatag sa TESDA, no? Salamat kaayo kang Provincial Director nato sa TESDA, Miss Or, si Miss Marigold Sherry Garrido nga naaw sa programa sa City College ang mao nga TSTI. So salamat kayo kay makasulbad ni sa mga panginabuhian sa atong mga kanang out of school youth, mga kaning mga ginikanan nato nga wala na lugar ng eskwela pero gusto mo kaning housekeeping, gusto mo tungha kay kuan man guni opportunity pud ni nga maka-abroad ka kay kuan man ni kanang NC2, no? Naay certification, national certification 2 in requirement sa paglarga sa gawas, mga job application. So daghan kaayo nga maka-benefit ani, no, gikan sa atong City College. Congratulations City College of Cagayan de Oro sa maong kaning paghatag sa mobile training program sa ato ang komunidad. Salamat kayo. Congratulations, salamat kayo. And sa di pa tamo dayon sa nan, may kala kadjot lang mina sa tagpipila ka mga bulwanong pinumdum. Stand by, Mike. Sugod po sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin Di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform among mga sanina, o pilang alakay, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milton Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Napasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugol. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon na mo salamat nga iya ming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa daan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musabot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud bumi. Salamat gid kayo Mayor nga imo may gitagaag panahon gyud bisag inunahan nila mi sa eduk rami. Magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo may giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo o iya gyud ming planuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Hinawat ni Mayor nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Para na, Mayor. Dako kayong salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong may gihatiman. Daghan salamat, Mayor. Salamat na kung kayo Mayor nga yan yung natagaan sa wheelchair. Mayor, dalang salamat sa wheelchair imong gihatag. Nako kayo akong pasalamat kan Mayor Clarix Oy nga sama ka namo nga dili
walay igong pinansyal sa pagpakasal. Salamat sa iyang kasalan sa barangay nga kami nakaapil. Dako kayong salamat aron kanang naa nga mga higayon o higayon iyang gitagaan kami pagtagad mahigugmaon kayo ang mayor dalaygon kayo magmuwat iyang gikuan dinhi kay daghan kay minang salamat yan. Mayor Clarix Uy nga naghatag siya ing ani nga mga scholars sa mga ilabi na nagtong mga kamatanunan nga gusto maeskwela sa college. Gitagaan ko niya ang chance nga maka-eskwela mabisan pang sa ako. Balik na may gala diri sa atong inyong tulumanon ang inyong alagad Mayor Clarix Uy o daghan patag mga hiskutanan sir nga atong pagkalakpitan. At tumilabayng Lunes ang atong amahan sa atong syudad si Mayor Clarix ang miduyog sa flag raising ceremony dito sa may barangay Kusa ning atong syudad. Yes, Juntabs, atong naging Lunes, gitambong si Mayor Clarix Uy sa flag racing sa Barangay Agusan. Din gitambungan sa daghan kaayong mga empleyado sa mga barangay, mga volunteers, ug naraman po ang abay ang kuan dito City College. So, naapod ang mga kawani sa City College na to naminaw sa programa sa maong barangay diin. Atol po di sa kasaulugan sa ilang kapistahan kay taliabot na ilang kapistahan Juntabs karon nga semana. Karon Domingo ang fiesta sa Barangay Agusan. Magto ba ka? Ay og nay manimbitar og naa si ato ang igsuon Kapitan Andrew Ibod Milyesa. Atong padunggon-dunggon kasi naminaw ni siya karon. Naraman ming Juntabs ni Kapitan Andrew. So pwede ra no bakante mi karon Domingo. Apil si Sir Ian Fuentes. Apil si Mayor, bakante po siya, basin maimbitar. Pero imbitar na, advance kay dunay gi-sponsor nga programa si Mayor diha ato para sa kasulugan silang kapistahan sa Barangay Agusan. And then, sa maong pagbisita, gipadayag ni Mayor Clarix Uy nga mugin niyang katuyuan nga kinahanglan maadtuan ang katawan sa kabarangayan kay isip usa ka miagi nga mga nga opisyal sa barangay, isip nahimong zone chairman, nahimong kagawad sa barangay, nahimong kapitan, kabalo si Mayor Clarix Uy sa mga kanabitawng kinahanglanon sa barangay nga ug ikaw matagad sa usa ka mayor, usa ka taas nga posisyon sa gobyerno, lami kayong paminaw Juntabs nga ikaw nga naa sa kabarangayan, nabitaw ang pagtagad sa atong giila nga mangulo sa atong nakbayan no. Muna nga ang mga kapitanes nalipay kaayo sa mao nga programa kay kini pagkuan bitaw ni Mayor nga gibalikan niya ang barangay dili tungod kay nangampanya no kay sayang pagpangampanya ingon biya siya nga kinahanglan mapaduol ang gobyerno sa katawan. So ang pinaka rason ana mo kini nga kinahanglan sad sa bisan pa man nga gidaghan nga mga pagsaway kay mulagi na politika ana pero wala pa, layo pa kayong politika. Paghuman ni Mayor sa iyahang pagpanumpa, pagka-mayor, wabi siya nagduwa-duwa, gibalik sa kabarangayan. No? Kanang mga programa nga mapaduol ang gobyerno sa katauhan, sama sa KSB, SSB, o kaning pagsuroy, kaning bitawng sa matag Lunes nga sorry sa baryo. Kay garbo kini sa mga kaning kaning mga barangay opisyalis nga naduan sila sa mayor. Nya walay pagpili sa kolor sa politika. Muna sayang mensahe nga bililhon kaayo ang pagbisita niya sa matag barangay kay madungog ang mga hangyo, madungog ang mga sugyot sa mga katawhan. Gani pag abot ni Mayor Clarix Uy dito, giagi lang niya og pasiyaw kay namaypay ang katawhan. Kay gusto di ay og dagko nga ceiling fan ang maong gymnasium diin gitubag din ni Mayor Clarix Uy ang maong padungdungog sa katawhan nga nagkinahanglan sila sa Barangay Agusan og usa ka industrial fan nga dagko kay gwapo ilang sound system, gwapo ilang gym, pero igang lang daw. So moto nga pagsulod ni Mayor naglumbag pamaypay kay nanghatag paypay si Kapitan Gigigo. Moto ang nakahimog sinyas nga nagkinahanglan sila ceiling fan. So giingon ni Mayor nga magsulat lang si Kapitan kay aron maaksyonan dayon pud sa atong lokal nga kagamahanan nga matubag ang mga
mga yango mga proyekto nga kinahanglanon sa barangay. So diha mo gud maka-connect ka dito, no? Adi nimo paabton nga ang council moadto pa sa opisina sa mayor nga mohangyo, mangayo og mga proyekto kaning pag-anha niya sa kabarangayan di na insigida matubag, no? Bisag pag pamaypay lang doon na sinyas, so dali kay makasabot si Mayor Clarix. Uy kay ngano man. Gikan man gud siya dinha sa barangay nga level, no? Unya dali kaayo na masabtan gyud ang mga ano ba tawag sign language lang yung tawag nga kani mga mayor tungod sa iyang kabaliro gikan sa ubos, no? Gikan sa pagka-barangay chairman nahimong mayor. So feel kay niya unsay mga kinahanglanon sa barangay. Muna nga di na kinahanglan nga kinahanglan adtuon pa sa City Hall, adtuon pa sa buhatan kay muna pero diha sa matang flag racing. Di man tanan maakomodar kay pila na lang kaadlaw ang nabilin, no? Sa term ni Mayor Clarix na 80 ba ni kabarangayan. So kuan lang paabot lang sa mga sunod nga mga barangay nga mabisitahan. Unya mausab, no, nagpahalipay pod si Mayor Clarix sa mga trabahante sa Barangay Agusan sa usa ka gasa, no? Ginagmay lang nga food packs ang gihatag sa mao nga pag-adto niya sa Barangay Agusan ug sa umaabot nga mga barangay mo gihapon ang mensahe ang dala ni Mayor nga kinahanglan adtuon niya aron mapaminaw ba, no? Adi na kinahanglan nga magreklamo pa ang barangay kun dili adto. Andrew Ibod Milieza. Yes, congratulations and advance happy fiesta sa Barangay Agusan. Another nga dako nga kalihukan may mao ang kasalugan sa International Day of Sign Languages nga gisaulog nato diri sa atong syudad. Atong kuani dito ni gipahigayon sa Tourism Hall nato. October 1 gihapon, puno kay schedule ni Mayor Clarix. Grabe. Muna nga dili kita magmayor kay sayon magmayor. No, salamat kaayo sa mga kawani nato sa ato ang kaning gitawag og Deaf Association of Misamis Oriental, DAMOR, no? DAMOR. Din kapin siya 300 ka mga kauban nato nga giilang nga deaf, no? Adunay mga kaning kabilinggan sa pagdungog, pagpangdungog, pagpaminaw. Diin kuan kanang gitagaan sila sa ilang adlaw ba nga tungod bisan pa man nga doon na sila kabilinggan pero gipasidunggan gihapon, no? Gitagaag bili ang ilahang mga kanang gihambin usab nga kakulangon sa kaning pagdungog niya. Sa mao nga kalihukan gipaabot usab ni Ma'am Ani Tongson isip mo focal person sa CSWD atong department manager og si kuan pod si Councilor Girly Balaba, no? Nagrepresentar kay Mayor Clarix sa pagigpulong kabahin sa kaning katungod sa kaning sign language, no? Naaga ni empleyado sa PDEA nga si Miss Joanne Manyalak nga usab moy naapo diha o kana siya. Okay. Usa ka kuan niya nag-contest nag-dance contest ug daghan nga kalihukan, no? Kani inisyatiba sa DAMOR Incorporated, sa DOH Region 10, TESDA Region 10, DSWD, Commission on Human Rights ug sa lokal nga kagamahanan sa atong dakbayan, no? Sa kansang ang tema mao ang paghatag og prioridad sa katungod sa mga adunay diferensya sa pandungog. Sakto ra gid ang pulong pandungog. Ning kasaulogan sa International Day of Sign Languages. So, congratulations, no, sa mga atong mga kaigsuonan ug membro sa DAMOR o kaning adunay diferensya sa pandungog. Salamat kay ninyo. Sa man sign language bi, pasalamat kay di man sila kadungog. Di ko kabalodan sa sign language tas pagpasalamat kaninyo. Ato lang iagi ni kuan ni Ma'am Joanne sa kaning PDEA unsaon pag sign language sa pagpasalamat. So, salamat kaninyo sa mga inisyatiba nga gitagaan ninyo sa kaning pagdungog ang mao nga mga membro nato sa DAMOR sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. So salamat kayo, no? Salamat sa mga inisyatiba. Salamat kayo and congratulations. Of course, congratulations po sa may Barangay Patag kay dito nato gidala ang suroy-suroy sa baryo nga serbisyo, sir. Atong adlong Huwebes. Huwebes ug gahapon. Gidiin giadtuan pod sa mga atong kawani sa City Hall ang ato ang suroy-suroy sa baryo sa Barangay Patag diin ang mao nga
kaning suri-suri sa baryo mo maning gitawag na to og kaning Clarix nga serbisyo sa panglawas, no? KSP po ni. Pero SSB siya, another sumpay nga Clarix nga serbisyo sa panglawas. Kaning suri-suri sa baryo John Tabs, namugna ni tungod kay naka-focus lang gid siya sa health services, no? Gikan sa atong City Health Office, no? Sa kang Doktora Dilia, sa atong JRB, no, ni Dr. Mick Perez, o usab sa atong CDR-MD ni engineer naman noon si Sir Nick Habagat. O ang nagdala po ani si Kuan sila Ma'am Roxanne sa City Budget, no, atong budget officer Ma'am Roxanne Ravidas, o tanan suporta gikan sa katong nag-birthday sa September, October, naka-avail ang maong nga mga ginikanan o niya. Nausab ang Cupcake Caravan, no? Kana iya, suporta na sa suri-suri sa baryo. Diin nagpa-contest si Cupcake, uban ang mga naay singing contest, naay dance contest, naay special performance gikan sa mga BHWs, BNS, mga workers sa barangay. Muna nga kana bito yang gitawag nga isulong ang pagtinabangay sa barangay. Muna ang drive ni Cupcake nga kinahanglan ang lokal nga kamahanan magtinabanga sa isig ka barangay, no? Munang isulong ang pagtinabanga sa matag barangay. So naadya pod ang atong mga way pagkahurot nga senior citizens nga cake, no? Sa mga birthday celebrants sa October o September din. Sa mga programa usab nagtunol og mga PhilHealth cards member data records sa PhilHealth beneficiaries nato, na ilang maintenance nga tambal nya ikuan na siya nangunay gid si Doktora Mimi, no, sa maong programa. Kana mo'y nindot nga leader nga ubanan gyud sa kapikas sa kinabuhi ang pagserbisyo. So gani atong kuan sa Juntab sa atong lakbitan sa nato atong launching sa One Cagayan nga nindot kay tan-awon bitong leader nga emotional bitaw Juntab kay kani manggong kanang di nimo damhon nga duna kay kanang balatian ng pagbati ba, pagbati dili lang tungod sa pagserbisyo ni kanang serbisyo nga dunay dala nga pagbati mo to nga ini pagsaka ni una man ni saka si Cupcake ipatulo gyud sa iyang kuan nahimong emosyonal niya giadtuan sa iyang anak, makita nimo ang strong family ties nila sa iyang pamilya. Amahanon kay ba, no? Amo na nga sa mao nga programa din pagsaka ni Cupcake before siya nihatag sa iyang pagigpulong, medyo emosyonal kayo kay batasan mong nilang Mayor Clarix Uyog ni Cupcake nga kana bang dunay pagbati nga pagserbisyo, dili kay serbisyo lang nga serbisyo. Lahi ang serbisyo nga dunay pagbati mo na medyo emotional sila nga nakita nila nga ang abot sa ilang pagpaningkamot nga tungod sa pagpaduol nila sa serbisyo sa katawhan, gibati usab sa katawhan nga angay pagasuportahan ang mao nga mga leader sa atong dakbayan. So munang nahitabo atong miaging Sabado nga di na no na ang SSB din lain na pud ni nga proyekto, no, nga pagpaduol gihapon sa gobyerno ngadto sa katawhan diin mostly ani ang makaserbisyo katong dunay mga balatian like sa mga maintenance sa tambal, pag member sa PhilHealth kay importante magikining PhilHealth labi na nga di nato matag-an simbako og dunay natay balatian dako kay ikatabang ang PhilHealth nato sa mga hospital bills nato nga Juntabs. And then di ra man gud niyang kani bitong pagpa-member sa PhilHealth na po ni siya kanang sa mga laboratories, mga pagpa-check up. So appeal na sa daghan kay ma-cover na manggod sa atong PhilHealth labi na sa mga senior citizens nato. So munang gi-avail gid sa katawhan. So daghan kayo ang mi-avail. Unya sa maong pagpahigayon sa kuan kaning suroy-suroy sa baryo in partnership sa Cupcake Caravan, ang mga kabataan lingaw sad kay dunay unlimited nga ice cream, popcorn o mga cupcakes, no? Cupcake gyud, di gyud cupcakes nga tinuod. So lingaw kay ang mga kabataan while gahulat sa ilang mga lolo, lola, mga mama nga nag-avail sa medical services na apoy kalingawan nga gidalit si Cupcake kaning gitawag og Cupcake Caravan, no? Mga 60 kayo napa si mayor niya mingon na po ni siya nga mga kandiison na kaayo.
Kandi ison kay nga mga ginikanan. So muna ang kuan kayo. Nahimong productive kayo og nakahatag sa daghan nga serbisyo ang suroy-suroy sa baryo, sa barangay, sa Patag. Congratulations sa Barangay Patag and of course nganing SSB dagan pa mga barangay ang atong pagasuruyan ini. Another kirasing-kasing nga serbisyo nga kanunay nato nga gipaygayon diri sa atong dakbayan kini ang atong People's Day. Diin mokabat sa 1,067 1,067 ang serbisyoan adto milabay nga Miyerkules, sir. Abigin nato nga pagsugod tanaw nato nga kanang ang tao kay puno kay tanan. Paspas kay si mayor, paspas kay pangdawat yun, paspas kayo na humanog sayo. Pero abi na to kanang nara sa mga wala ra makabot libo pagkahapon, do na po'y lain na po nga batch. So ubay-ubay gihapon ang serbisyo motong giabot sa 1,067. Why pili nga serbisyo juntabs? Why gibalibaran unya kuan gyud kanang tanan gyud nga moadto naagi kanang og naa kay mga hangyo, mga yangongo, mga pakitabang. Pag abot nimo sa lamisa ni mayor og imong katuyuan dinha nga department, maaksyonan gyud kay naa ang tanan department sa ato ang lokal nga kagamanan mo na nga full force gyud kanunay ang ato ang department manager. So salamat kaayo kay kani manggong serbisyo ni Mayor Clarence makatakod di sa mga department managers nga kana bitong serbisyo nga imong agalon kani imong gila nga moy amahan sa dakbayan na diha galingkod gikan pagsugod hangtod mahuman ang tanan tao ikaw sad nga department manager matakdan sad ka sa na gani si mayor no kita pabakaha. So muna ang matikdan nato sa People's Day diin atong miaging semana atong miaging Miyerkules 1,067 ka mga individual ang naalagaran sa lokal nga kagamahanan kaning gitawag nato People's Day o adlaw sa katawhan no na ay way pili jud na mga ayog bugas na mga ayog palit maintenance na ay mga kuan sa RTA na ay gusto nga hangyo sa mga building permits o ron sa mga basta tanan-tanan gyud no daghan kayo nya na employment pero dili sa ingon nga diso ka ma-hire no dawaton imuhang kanang application o kinsa man gani nga mga offices ang dunay magkinahanglanon matawagan dayon. So at least man lang imuhang pag-anha dili bitaw ingon nga nabaliwala kinahanglan na makalinyada sa kanang HR nato mapasa sa HR inyong mga applications. So, sa di pa tawo pa dayon juntab so daghan kay naminaw nato message din sa ato no si ang former kapitan o karon barangay kagawad sa Barangay 4 atong tawag ani niya kapitan gihapon kapitan Kakakyap sa Barangay 4. So may buntag nimo diha unta nga nagsugba-sugba sa iyang kuan kanang barbecue sa butchers. May buntag diha kapitan no daghan kay naminaw gyud. So di nato matagsa-tagsa. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unta mo join pud mo sa ato ang kaning mga questions unya nga magtangag sa 25 kilos nga bugas gikan ni Mayor Clarence Uy ug Kapitan Kikang Uy Cupcake sa Barangay Carmen. Atangin ninyo ang napulo ka pangutana unya oron makadaog sab kita sa 25 kilos nga bugas. Unya kaning juntab sa ato sang lakbitan pod kay murag napamantay oras na bilin. Kani bitong grabe karon nga pag kuyanap aning fake news no atong kuano atong miaging semana diin wa gid pasaylua aning mga sa may tawag na to ani mga irresponsable na tao nga grabe nga kanang pag-alter no sa mga pictures nga kuan kani bitong katong sa JLGO wa grabe gyud nang way ka kahadlok ba pero mo lagi na cheap political gimmick manguni para kanato ba nga kaning og gusto nimo daoton ang imahe ni Mayor Clarence Uy ayaw apila ang dakbayan kay una wala man gid milambigit ang kuanana atong mga kadagkuan sa kuano kana siya nga picture mismo ang national na nga opisina nagpagawas ana nga statement kana makita niyo sa tong mga screen diin naay original niya nga statement si
DILG Secretary Benhur Abalos kabahin na ng sa Pogo giusab. Giutro niya ang kanang text, gipulihan og text nga lain nga gibutang ang dakbayan sa Cagayan de Oro. So anay ko kahadlok unya pagbugal-bugal man ni sa atong gobyerno. Mula gina old political gimmick ba kanang drama bas politika aron ignon nga iduot pag-ayo si Mayor Clark pero nakita man to Jun Tabs nga sa kuan wa man gid natarog si Mayor kay sayod man siya nga wa man kana niya buhata usab ang katawhan sa nasayod man nga kanang bitong katubitong pag-adto sa dito sa convention mo to nakaingon si Mayor nga wala day paminawa sa mga kaning katawhan ang mga bugal-bugal kaniya kundi suporta ang gibalo sa katawhan ngadto kang Mayor nga bisan pa man kani pagbugal-bugal man ni Jun Tabs no klaro man kayo ni nga pagbugal-bugal dili sa atong gobyerno sa atong mayor kundi apil sa dakbayan sa Cagayan de Oro kundi nahimo man dili man ang katuyuan ani si Mayor lang kundi ang pakiulawan ba pakawawan ang gidala ba ang Cagayan de Oro so gipakawawan ang katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga naamang kita sa kalinaw unta no atong dakbayan wala may mga illegal nga mga gipambuhat din unya gani grabe man gani ang suporta ni Mayor sa kampanya sa illegal nga droga, illegal nga mga pasugalan ug tanan mga illegal nga mga buhat against kayo si Mayor Clark o kani pa Lagyo. Tanawa kita bagod ka ni Mayor Clark oy nga gasulob og kuan relo. Karon nagrelo si Mayor diha nangalahas pa. Nya kita ka ni Mayor nga nakatiktak og sapatos. So dako kay nga binuang ba. Nya wala man sigo ang lawas ni Mayor o kanang lawas sa naglingkod. Dili na mao. Grabe ba? So ato lang hangyo no, ato pong hangyo sa kanang kuan nga dili na to. Tabangan na to nga pakigbatukan ganing fake news kay ang kaning manggong kuan ang di manggod kita ra mo ang si Mayor Clark yung gusto niyo pakaulawan kundi ang katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nya madto ka og lain lugar oy Cagayan de Oro na fake news na dayon. So, salamat po kayo no sa mga mabtikon nato nga mga manang statement ni Mayor. Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clark would not dignify the false information spreading in social media and other communication platforms. Spreading false information on the mayor is a cheap political gimmick. So, muna itong gilakbitan ganiha nga political gimmick man awa man ni nang gawas suman sa eleksyon. Kanina man nang gawas siya kay dool na pod ang eleksyon, dool ng filing. So, kana nga mga photos and false statements speak for themselves and reflect the true character of people behind the malinformation. Also, Mayor Clark expresses his gratitude to the Department of Interior and Local Government for putting out false information alert about DILG Secretary Benhur Abalos. Og suppose statement about Pogo controversy in Cagayan de Oro. So wala, klaro ho na to. Nga ato pang maging tuig, wala na nag-operate o galing man naka-operate ka na sa mubo nga panahon, tungod kay do naman po'y permit gikan sa pagkor o sa kaning isip usa siya ka kaning BPO bitaw kaning call center as mo'y kaning service provider. So muna nga after ato Jun Tabs naghimo usab og task force si Mayor Clark pagtubag sa panawagan sa DILG nga i-monitor o i-inventory ang tanan ng mga appeal BPOs no wala tay gihimo nga exemption giadtuan gyud sa tanan daghan gito ni no RCB ato ang kapulisan sa patong mga grupuha no ni himo sa task force aron pagsuta gyud nga walay pogo operation sa dakbayan. So muna nga wala kita na imbestigar sa DILG kay nihimo man ta sa atong aksyon no naghimo man og aksyon og lakang atong mayor sa dakbayan nga after sa pronouncement ni BBM Presidente Marcos nga dili na ipa-operate ang mga pogo hub sa dakbayan. So wala na yung operation na hitabo. Sa previous do na siguro kay dili naman sa panahon ni Mayor Clark kana nag-operate. So salamat sa task force na inyong gigampanan, inyong gibuhat ang inyong pong mga tahasan miaging nga mga bulan diin nahimong kontrobersiya no hinaot unta nga kani pod ato ang mga
kadagkuan sa Quadcom, no, atong mga kongresista, mabutyag na sa mas daling panahon ang mugawas ang kamatuoran ba, no, na walay kalabutan o wala milamdigit ang mga kadagkuan sa tong dakbayan sa maong kaning kontrobersiya karon, no. Gali wa may imbitasyon kay wa man sila nakita. Kaya napay nang nakita nga connection si Mayor ani or sa atong lokal nga gamahanan, ipatawag na ang atong mga kadagkuan pero wala may nakita. So muna nga wala na imbitahan dito. Muna ang kapulisan lang gyud kay daghan man gyud to nga mga connect na dayon sa mga pictures. So muna nga picture usahay munang sa kanta nga if, no, kanang if a picture paints 1,000 words, no, muna nga dili unta tungod sa picture kay ma-edit ra ba ning picture. Na din niyo daghan kay mga editor din pero dili ni editor sa fake news. Editor ni nga mugwapo ta sa sa TV. So salamat kaayo sa atong mga technician sa CIO sa PR team ni Mayor Clarix Oy na diaw si Harry nagmonitor usab. So salamat kaayo sa maong mga kuan, information drive nga ginabuhat sa atong city information on sa mga kauban nato sa media nga tinubdan sa tinuod nga balita og dili fake news. Yes sir, and taliwala pa man yana padayon gyapon ang atong serbisyo sa atong rekbayan, especially na kining Clarix ka serbisyo sa baryo din. Dini mapugnan sir dito ni sa may Barangay Bulwa ning atong syudad karong umabot sa adlaw sa ug mga dawa. Karong ugma no, walay kuan walay kanang ingon kay Bernes sa tama ng serbisyo sa gobyerno, wala sa panahon ni Mayor Clarix Oy. Apil Sabado na ay serbisyo Clarix nga serbisyo sa baryo ugma sa Barangay Bulwa. Diin mao gyapon na ay mga nag-una nga mga serbisyo like sa pang-apod-apod sa tambal, seedlings, kaning mga late registration, tanan gyud nga kinahanglanon kay ang kaning Clarix nga serbisyo sa baryo Juntabs. Ang tanan services nga ma-avail nimo sa City Hall dadon dinha sa tugkaran gyud sa barangay sa Bulwa. Yes. Nya dili lang napasabot nga ang barangay Bulwa ray maka-avail. Og dunay may mga kasikbit nga duol ra sa inyo nya layo pa ang schedule sa inyong KSB, pwede gyapon. So wala na giingon nga Bulwa ra tanan. So naa gyapon mo cater gyapon kita sa tanan kasikbit nga moanha sa mao nga KSB nato. Unya kuan ang second round na ni, no? Second round na gani ang number sa mga gikasal almost 5,000 na juntab gikan pagsugod. So kani second round na ni nga KSB sa Barangay Bulwa ug maabot pagig third round before pa mahuman ang term ni Mayor Clarix Oy, paabton gyapon juntabs kay 8 months pa kini nga aya mag-eleksyon na usab, no. Bisan pa man sa election period na hapit, pero wala gihapoy puwas ang serbisyo sa City Hall, no. Pinanguluhan ni Mayor Clarix Oy. Gani mas daghan pa ang gatabang karon sa ato, no. Daghan kayo gatabang nato nga mga buotan usab nga buot magpapili pagka nya na lang. Buot magpapili, gusto mo alagad sa katawhan, no. Naadya makita na ninyo matag kanang kuan KSB na sila mag-uban-uban kang mayor kay yaman po ng katungod ni mayor ug nay bisita i-acknowledge kay bisita man, no, pero dili na ingon nga tungod kay taliabot ang politika, no. Kuan na trabaho lang gina kang Mayor Clarix Oy. So sa Barangay Bulwa kita-kita ta katawhan sa Barangay Bulwa ug mga kasikbit nga barangay sitio nga gusto mo adto sa KSB, no, Clarix nga serbisyo sa baryo ugma sa Barangay Bulwa. Sa Bulwa Central School. Bulwa Central School kay dako kay na ilang Central School diha, luag kayo. Okay, salamat sir. And kita-kits tagma. Now dire na ta sa atong mga questions pangpangutana nga diin makaangkon kamo og 25 kilos nga bugas. Imo siguro sir ang first 5 questions. Asa lang. Okay. Muna yung ibutang sir. Sa pagtubag ninyo, inyong ibutang ang answer. Dayon inyong ngalan, dayon inyong barangay. Naka-share dayon sa live stream. Okay? Kanana naka-share. Munay criteria. Sige. Para nga makadaog ka. Answer, imong ngalan, barangay nimo, og naka-share ka sa live stream. Okay, naamong guhitan din si Juntabs nga kani bitong ngalan nato sa kaning social media. Pag-answer kay in-check na uban mga emoji lang, so wala di klaro. So atong kay sayang man pod, no, nga daghan kayo
ga-appeal nga dili bitaw nato mailhan kay tungod kay dili nila ngalan ang gibutang. So munang kinahanglanan nato karon nga pag answer ninyo, ang una, answer ninyo. Sunod ang pangalan nimo nga Facebook user. Then asa ka gikan nga barangay, no? Then naka-share sa live stream kay basin day og nadunggan na ni pero ka naminaw. Nakadungog ra ka sa imong silingan nga kuan nga uy mo ni answer tubagan ni unfair pod, no? Kinahanglan naka-share ka sa live stream kay aron maka-appeal ka sa kaning ipahigayon nato nga raffle sa napulo ka pangutana. Name ang first 5, sir. Oh, so to balikon sa ulahi nga higayon. Answer, pangalan nimo, asa ka nga barangay og naka-like and share ka sa live stream nato, no? Duha, no? Pwede sa CIO 1 har, pwede ra sa CIO nga page. Rolando Iuy nga page. Ayaw sa lang sa CIO. Oh. Okay. Pwede mo naminaw mo karon or nagtan-aw mo sa CIO nga page pero dito mo motubag sa Rolando Iuy nga Facebook page. Okay. Mo i-share nato ha. So, una nga pangutana, unsa nga National Party official nominee pagka-mayor si Mayor Clarix Uy. Yes. Motong kwan. Number 1. Number Nalapitan 1. to sa ka kanina. Nga diin ang regional chairman mao si Governor Roque sa Bukidnon. Ikaduha, pila ang gidugang ni Mayor Clarix Uy sa COLA sa DepEd personnel. Kanang cost of living allowance. Basi kung siya lang cola. Cola din na, soft drink ka cola. Okay. Ikatulo, unsa nga kasaulugan ang gitambungan ni Mayor Clarix Uy sa DepEd? Katong dito sa atrium. Yes. Ikaupat, unsa ang gisaulog sa Filipino-Chinese community sa Cagayan de Oro diin nakighiusa si Mayor Clarix Uy kanila? Itong mga Chinese. Ikalima, unsa ang gi-award sa TESDA ngadto sa City College of Cagayan de Oro? Wow. Okay. Okay, motong unang 5. O karon ang ika-unom hangtod sa ika-10 nga pangutana. Ang muhatag sa pangutana si Kauban Juntabs. Number 6, unsa nga programa sa City College ang nakaangkon og Certificate of Program Registration gikan sa TESDA. Okay? Unsa ka programa sa City College ang nakaangkon og Certificate of Program Registration gikan sa TESDA. Number 7, unsa nga barangay ang gibisitahan ni Mayor Clarix alang sa ilang flag racing. Magsaulog fiesta karong Domingo. Motiklo. Unsa ka barangay ang bisitahan ni Mayor Clarix alang sa ilang flag racing ceremony. Dayon number 8, asa ka barangay may bisita ang suroy-suroy sa baryo kaghapon atong milabayng Miyerkules. O gahapon Pitsa 3. Asa nga barangay katong suroy-suroy sa baryo. Okay? At itong nalakbitan ka ganina. Number 9, pila ang naserbisyuhan sa People's Day niadtong Miyerkules, Oktubre 2. Pila. Sa kayo mo na to, naisgutan gyapon niya to ganina. Dayon ikanapulo, asa dalhon ang Clarix sa serbisyo sa baryo ug mga adlaw. Bago pa lang ginato ng lakbitan, sir. Asa dalhon ang Clarix sa serbisyo sa baryo ug mga adlaw. Asa dapit ang KSB ug mga adlaw. Okay? So muna, ang atong mga question sama sa atong gilakbitan, motong ganina ang kana. So sir, muni ang atong mga hisgutanan for the week. Mga gala, daghang tag mga nalakbitan kay daghan kayo og mga naserbisyuhan nasab no sa atong kagamanan lokal nga atong siyudad Davao sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy diri sa atong siyudad for the past week may gala. Siguro panapos ka mamayag gikan sa atong bisita. Yes sir. Dili ang bisita. Dili permanente na. Permanente no sa ngalan ni Mayor Clarix Uy sa programang inyong alagad Mayor Clarix Uy. Salamat na usab sa lain nga higayon di nagkauban kita karon buntaga. Salamat sa pagpaminaw sa tanan nga naminaw og sa tanan ni tan-aw sa Facebook page live nato. Salamat kaayo sa lain na pud nga higayon ug usab kita-kita ta sunod semana Juntabs no. Yes. Ato lang kuan sa katawhan nga happy weekend no. Be safe, be healthy katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Maayong buntag og salamat. Dika salamat sir and sa ngalan sa atong ganandan ang korban nga si Dr. Ronnie Waniwan ingon man nasab sa atong amahan sa atong syudad Mayor Rolando Clarix Uy ingon man nasab sa atong City Information Officer si Sir Ryan Fuentes. Dika salamat ang adlaw kaning tanan to God be the glory.